Assalamualaikum girls semua. Okay, so hari ni kita akan sambung pelajaran kita yang dalam chapter elektrik. Okay, so lesson 2 pada hari ni ialah relationship between the current and the potential difference. Okay, so jom. Okay, so hari ni kita nak belajar tentang potential difference. Sebab current sebelum ni kita dah belajar the rate of flow of charge. So kalau you tengok, ini ialah circuit, electrical circuit di mana kita ada bateri, kita ada switch, kita ada resistor, kita ada voltmeter and kita ada ammeter. Okay, so apabila kita hidupkan switch on the switch, so the current will flow. Betul? So the current will flow because there is the charge of electron, the flow of charge. So the rate of flow of charge. So bila current mengalir di sini, okay, so resistor ni kita boleh tukar kepada mentol. So bila dia mengalir, the charge flow, so current is measured by ammeter. Jadi bila complete circuit, the bulb will switch on. Jadi untuk potential difference pula, okay, potential difference is the work done to move a coulomb of charge from one point to another. Maknanya sekarang ni kita ada charge. So kita nak gerakkan charge itu daripada point B pergi kepada point A. Jadi work is done. Jadi untuk menggerakkan charge ini, itu adalah potential difference. So potential difference is the work done to move a coulomb of charge from one point to another. Okay? Dan potential difference atau voltage is measured using voltmeter, and then the current is measured using ammeter. So kalau you tengok susunan dalam litar ini, voltmeter perlu diletakkan secara parallel in the circuit, whereas to measure the current, so the ammeter must be arranged series in the circuit. Okay, now what is the relationship between the current and potential difference? Okay, so ini ialah eksperimen bagaimana kita menyusun circuit, okay, circuit ataupun litar yang menggunakan, okay, kalau you tengok di sini, ini ialah power supply. Okay, kemudian kita ada switch dan ini ammeter. You tengok ammeter ni disusun secara berseries, okay, untuk measure the current. And then ini ialah voltmeter. So kita letakkan wire di sini. Ini ialah untuk measure potential difference across this wire. Okay, kemudian kita letakkan variable resistor, okay, di sini. Alright, so kita nak lihat apakah hubungan bila kita switch on. Kita akan tengok current akan mengalir, potential difference-nya juga akan mengalir. So what is the function of the variable resistor? So variable resistor ini functionnya ialah to control the current. Jadi kita nak adjust berapa nilai current yang kita perlukan. Okay, jadi kita boleh set lah. Kalau kita adjustkan resistor ni besar resistornya, maka nilai currentnya akan jadi rendah. That's how we control the current. And then kita akan ambil bacaan voltmeter. So now bila you tengok di sini, the manipulated variable-nya ialah magnitude of current, and then the responding variable-nya ialah the potential difference. Okay, so kita tengok apa yang berlaku apabila kita switch on kan. Okay, kita on kan. Okay, so kita akan dapat bacaan. Okay, so kita akan type values of current and potential difference in the space. Okay, so variable resistor ni kita boleh adjust. Kita can be adjusted to get the value. Okay, so now first kita dapat bila kita adjust the variable resistor, so larger current
flow in the circuit. So kita dapat yang first kali, kita adjust tadi, kita dapat current 0.8 ampere, and then the voltmeter value is 1 volt. Okay, dan seterusnya. Okay, ini yang kita dapat lah. So bila kita adjustkan variable variable resistor ni, ini yang kita dapat. Okay, ini contoh lah kalau kita buat, sebab kita tak boleh buat eksperimen dalam lab kan. Okay, jadi bila kita plotkan graph, okay, plot the graph. So kita letakkan manipulated variable ini ialah pada paksi X sebab dia manipulated, and then the responding variable will be at Y axis. Okay, so saya letakkan nilai 0.8 ni kat mana? Sini. Okay, kemudian nilai kita letakkan ni. Okay, sini lambat pula. Okay, sini, padam pula. Okay, lepas tu sini lambat. Sebab tu saya suruh you buat dalam frog. Kalau you buat dalam frog ni semua you boleh buat sendiri. Okay, right, okay, now tengok plotting dia automatic plotting, dan kita akan dapati dia punya graph adalah macam ni, the straight line through the origin. Okay, jadi apakah hubungan antara current dengan potential difference ni? Kalau you tengok kat sini, graph ni graph apa? Directly proportional. Maknanya antara current dan potential difference, dia punya relationship adalah directly proportional. Okay? So we can conclude that the gradient of the graph, okay, kalau you tengok di sini straight line, so dia directly proportional. Jadi nilai gradient dia adalah nilai resistant. So kalau you kira nilai gradient dia adalah nilai resistant. Okay, jadi apa yang Ohm's law kata? Okay, kita ada satu hukum yang dipanggil sebagai Ohm's law. So Ohm's law dia kata the current passing through the conductor is directly proportional to the potential difference across, provided that the temperature or other physical conditionnya adalah remain constant. Okay, saya turunkan sikit ni. Okay, dapat ya? So daripada apa yang kita buat tadi, eksperimen tadi yang kita dapat graph directly proportional, di mana gradientnya, apabila you kirakan nilai gradient dia ialah paksi Y bahagi paksi X. So V over I. So V over I itu adalah nilai constant, di mana constant itu kita panggil sebagai resistant. Okay, jadi kita dapat wujudkan satu hukum yang dipanggil sebagai Ohm's law, di mana Ohm's law menyatakan the current that passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the wire ataupun across the conductor. Okay, as long as the temperature of the circuit remain constant. Jadi ini I directly proportional to V, di mana apabila kita tukarkan V over I equal to R, di mana R ini ialah constant. Jadi kita formulanya kita akan terbitkan satu lagi, di mana V equal to IR. Okay, so yang ini kalau you tengok, okay, graf yang pertama ini ialah ohmic conductor. Okay, so ohmic conductor, manakala non-ohmic conductor ialah graf yang tidak mematuhi Ohm's law.
Ohm's law tadi kita kata directly proportional. Jadi yang mana bila kita plotkan graf kita dapat directly proportional, maka kita panggil dia ohmic conductor atau ohmic device. Ohmic conductor lah sebab dia obeys Ohm's law. Manakala graf yang kedua ini bila kita plotkan kita dapat linearly increase macam ni, di mana dia tidak bermula daripada origin, maka kita panggil dia non-ohmic conductor. Dan satu lagi, graf yang begini juga non-ohmic conductor, di mana the graph is curve. So contoh peralatan atau instrumen yang non-ohmic conductor yang menghasilkan graf macam ni ialah filament bulb. Okey, yang satu lagi ni ialah dilute sulfuric acid with platinum electrode. Yang ini tidak, bukan ohmic conductor. So ohmic conductor contoh dia ialah pure metal at constant temperature. So graf dapat macam ni melalui eksperimen yang kita buat tadi. Okey. So apa lagi yang kita ada di sini? Okey, summarize. Ini semuanya boleh dapat dekat frog tadi tu. Okey. Okey, daripada Ohm's law tadi kita dapat terbitkan formula V equal to IR, di mana gradient dia tadi adalah resistant. So bila kita terbitkan formula untuk resistant, V over I equal to resistant. Okey. Okey, unit untuk resistant ialah ohm. Okey. Dan apa hubungan resistan dengan current? So apabila resistan dalam 1 liter itu bertambah, maka magnitude of current yang akan lalu dalam liter tu akan berkurang. So when the current when the resistance increases, the current decreases. Okay, for this question, info given in the question is Q equal to 40 coulomb, E equal to 240 joule. So you want to find the voltage. So we use the formula V equal to E over Q. So substitute into the formula 240 divided by 40. Okay, then you calculate, you will get the answer. Alright. Okay, for question A, information given in the question, first I equal to 8 ampere and T equal to 50 minutes. So please bear on your mind, 50 minutes you have to convert into second. So 50 times 60 second equal to 3000 seconds. Okay, you want to find the Q. So use the formula Q equal to IT. Then the answer will get 24,000 coulomb. Okay, for question B, kita gunakan formula E equal to V over Q. Then untuk cari voltage dia, V equal to EQ. So E 5.76 times 10 to the power of 6 times Q, which is given in A, 24,000. Then you will get the answer is 1.3824 times 10 to the power of 11 volt. Okay. Okay, now we are discussing about resistance. So dalam gambar ni, okay, there are many. Okay, now we are discussing about resistance. So dalam gambar ni, okay, there are many resistance yang ada dalam pasaran. Yang ini semua ialah fixed resistor. Kalau yang kita tengok variable resistor dekat lab tu, kita boleh adjust dia punya nilai rintangan untuk mengawal magnitude of current dia. So ini contoh-contoh lah. I rasa you all pun dah biasa nampak, especially yang ini dan yang ini, kan? Dulu you all belajar KH, betul tak? Okay, so the resistance of the wire at constant temperature depends on, okay, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan dalam wire? Okay, yang pertama kita ada length. Okay, kemudian kita ada cross sectional area. Dan yang ketiga ialah material,
from which it is made. Okay, so ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan. Okay, so kita tengok apakah hubungan resistance tadi tu kan. The figure shows two wires P and Q of the same length. Okay, so the cross sectional area untuk wire P adalah lebih besar daripada wire Q. Okay, so the larger the cross sectional area of a wire, the smaller the resistance. Okay, so kita boleh kata cross sectional area berkurang, resistance akan bertambah, atau resistance yang berkurang apabila sectional area-nya bertambah, cross sectional area-nya bertambah. Okay, so faktor yang mempengaruhi rintangan tadi ialah cross sectional area. Semakin besar cross sectional area, semakin rendahlah rintangan dia. Okay, ibaratnya kalau wire ni dia cross sectional dia besar, maknanya dia gemuk, wire ni gemuk, jadi arus lebih mudah nak lalu. Jadi rintangan dia rendah lah. Okay, faham tak? Okay, now kita tengok pula wire yang cross sectional area dia sama tetapi panjang dia berbeza. Okay, wire tu dia punya panjang berbeza. So apakah hubungan panjang wire dengan resistance dia? Okay, so the longer the wire, the greater the resistance. Lagi panjang wire ni, lagi besarlah resistance dia. Okay, ibarat dia macam perjalanan kita nak balik kampung. Okay, lagi jauh kita berjalan nak balik kampung tu, lagi tinggi dia punya resistance. So the longer the journey, the resistance nya lebih tinggi. Betul tak? Macam you nak balik kampung pergi ke Kedah contohnya, 10 jam daripada Johor Bahru nak ke Kedah, 10 jam. So macam-macam dalam perjalanan tu, macam-macam rintangan mungkin boleh berlaku. Okay, so resistance nya lebih tinggi berbanding kalau kampung you dalam JB juga. Maksudnya lebih kurang 10 minit daripada rumah you. Jadi perjalanan you nak pergi ke rumah balik kampung tu pendek. So the journey is shorter. So rintangannya adalah lebih rendah. Okay, faham ya? Jadi rintangan adalah bertambah apabila panjang wire itu bertambah. Okay, so kalau you tengok kat sini, kita combinekan equation tadi. Di mana rintangan bertambah apabila cross sectional area-nya berkurang, ataupun rintangan bertambah apabila panjang wire itu bertambah. Jadi bila kita combinekan, so yang ini ialah persamaan, ini bukan persamaan matematik. Yang tadi tu, itu ialah hubungan. Jadi bila kita tukarkan persamaan ini ke dalam matematik, kita akan dapat, okay, ini ialah resistivity. Okay, so resistivity tadi, tadi tu formula dia lah. Okay, kalau mana yang tak nampak, saya undur balik tadi kat sini. Yang ni kan. Okay, so yang ini, di mana bila kita combine kan, kita dapat R equal to resistivity L over A. Rho yang resistivity tu simbol tu ialah rho. Rho L over A. Di mana rho itu is property of the material of the conductor yang kita panggil sebagai resistivity. Tu yang kita dapat balik formula ni tadi. Okay, kita susun balik, kita dapat resistivity sama dengan RA over L. Okay, so resistivity unitnya sama macam resistance ohm. Okay, so ini ialah resistivity untuk some material lah. Okay, silver, copper. Okay, kalau diperhatikan dekat sini, okay, wire silver resistivity-nya adalah 1.6 times 10 to the power of negative 8. Copper pula 1.7 times 10 to the power of negative 8. Kalau you tengok dekat sini, konstantan wire 49 times 10 to the power of negative 8. Ini ialah contoh dawai dekat dalam makmal kita.
Okay, dawai yang mempunyai rintangan yang rendah atau resistivity yang rendah ialah silver yang terbaik lah. So copper pun juga adalah baik, tungsten juga adalah baik. Ini we are talking about the resistance. Okay, so silver, copper, tungsten ni resistance dia adalah rendah, resistivity dia adalah rendah. Manakala macam conductor wire ni resistance dia tinggi sedikit. Resistance dengan resistivity tu sama. Okay, 49 times 10 to the power negative 8. Okay. Lagi apa? Alright. Nah, ini adalah contoh soalan. Okay, dia bagi dekat sini a potential difference of 240 volt apply across the heating coil, drive current 10 ampere through the coil. So potential difference 240. Okay, so dia tanya calculate the resistance of the coil and the current flowing through the coil if the potential difference apply is changed to 230. So kita nak kira resistance. So V given tadi 240 volt, I dia ialah 10 ampere, betul? Okay, so kita tengok formula yang kita nak guna. Formula dia ialah VR equal to V over I. Okay, gantikan saja, masukkan dalam formula. So ni kalau kita nak tengok pengiraan dia, kita akan dapat 24 ohm. Okay. So ni calculator, you boleh guna calculator ni. Okay, so dia nak tahu berapa resistance. So dalam soalan tadi dia bagi 240 volt, current ialah 10 ampere. Jadi kita gunakan daripada formula V equal to IR, you nak cari R. So V bahagi dengan I. So V ialah 240. Okay. So divide by 10 ohm. Okay. So sorry, 10 ampere. So you dapat 24 ohm. Okay ah. So soalan dia yang kedua tadi, dia minta current flow through the coil. Okay, so potential difference dia berubah menjadi 230. Jadi Ohm's law, V equal to IR. Okay, dia nak cari current, so I equal to V over R. So gantikan sahaja nilai 230 divide by berapa tadi? Okay, so 230 divide by 24. So you will get 9.583333. So untuk pengiraan kita dinasihatkan untuk ambil titik perpuluhan dia sehingga 2 tempat perpuluhan pun boleh. Kalau macam dalam kertas 3, 3 atau 4 tempat perpuluhan. Tapi kalau untuk kertas 2, pengiraan you boleh ambil sehingga 2 tempat perpuluhan. So 9.58 ampere.